Ang Diyos nagapaminaw bisan sa kahilom sa tong kasing-kasing nagasaysay. Ug bisan luyo sa kaguol ug kadaugan, si Jehova nakigduyog kanato. Pagiguban ka ng mahigalan ng usa ka takna nga tulumanon, puno sa pagtuo ug puno sa pagampo, diri lang sa tong tulumanon. Ang Let's Pray Cagayan de Oro, Where you don't have to pray alone. Palayo ka na ko sa kinabuhi, hatag mo isayang ko. Gibati ko ang kahawang, sakit mahintong pawak lang. Mabat na lang ang kaayuhaning tanan. Pinaagi sa gumamumay ko na. Kani mo mabalik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Ikaw mo lang mag-aayon ako. Kabubuton mo matuman, gugma mo mapatian. Handuming kasing-kasing ko, mapuno og handom kanimo. May panahong madlukok sa mga mahitabo. Pagtanaw ko, kanimo kalinaw gibati ko. Ako imong gipasan sa mapitos nga dalan. Kanunay nakabisan, ikaw daligdan pa. Nagkaplagan ko ang gumang di matungan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan. Higap mo lang makayon ako. Kabubuton mo matuman, gugma mo mapatian. Handuming kasing-kasing ko, mapuno og handom kanimo. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Higap mo lang makayon ako. Kabubuton mo ang matuman, gugma mo mapatian. Handuming kasing-kasing ko, mapuno ang handom kanimo. Kinabuhi ito giyan, aron imong handom matuman. Walain kagustuhan, Ako kanimo magtiwala. pinitik og handom ning kasing-kasing ko. Handom na ako uban kanimo.
Good morning, mga kapaglaom. Higala, kumusta og may buntag sa atong tanan nga mga viewers o listeners sa atong Hope Radio. May buntag, mayong aga, mga pinalangga namong mga kapaglaom og welcome na pod sa lain atong tulumanon sa ato ang Let's Pray Cagayan de Oro. Usa ka oras higala, magbuhat kita mga masusi nga mga pag-ampo atong dapiton ang halan sa Ginoo tungod kay ang makaayo o makatubag sa itong mga pag-ampo, mga pinilagak o mga paglaom, ang ato ramang buhi nga Diyos. At ang atong hotline number, 0916-557-4777. Mao ka na siya ang atong hotline number mga higala. Balik ko na ko, 0916-557-4777. Among gi-extend among pangumusta o panimbaya sa tanan namong mga viewers diri sa to ang nasod sa Pilipinas, gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Labaw na mga higala diri sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. May buntag mga pinilangga kung mga kapaglaom sa among mga listeners sa Hope Radio dira sa Bukidnon area. May buntag yung tanan Jensan, Davao, Davao City, Davao Sur, Norte ug Oriental, tanan nga naka-attach ang cable sa Hope Channel mga kapaglaom. May buntag ang Butuan City, Caraga Region, tanan nga nasakop dira sa Region 13, may buntag kaninyo mga pinalangga mga kapaglaom. Dirita sa Let's Pray, magapadayon ta sa susi nga pag-ampo, busa ubani kami nining buntaga. Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan din ha. Ilabi na sa atong mga higala sa Zamboanga Peninsula. Zamboanga City, kumusta? Pagadian City, Dipolog, Tanggob, medyo mas init karon sa Dipolog City. Apan ato usab nga batnan nga mas mag-init usab kita sa atong mga pagtuo ug pagsalig nga ang Dios kanunay nakakita ug nagapaminaw sa tanang mga nangahitabo sa atuang nga kinabuhi. Ug buot na mo ikaw ang aghaton. Palihog pakikauban kanamo ni ining adlong Miyerkules ato ang Let's Pray Cagayan de Oro ug among gipanimbayang among mga higala ug mga televiewers nga naa sa laing nasud. Yes. Ug nagtan-aw kanato via or online. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw nining atong programa. Buot na mo kamong aghaton ipadala na ang inyong mga prayer request sa atong official Facebook page. Just type Let's Pray Cagayan de Oro. Ug inyo usab makita ang atong programa sa ato ang online nga link sa hopetv.org.ph/livestream@tv. Tun-in na ang gahom sa pag-ampo ug ipadala na ang inyong mga hangyo. Mga higala, ang atong kauban, kami lamang giduha ni Ma'am Apple. Kami inyong mga kauban, karon mga higala, samtang kita magbuhat ang mga masusi nga pagampo. Bueno, mga higala, atong pagasugdan ni ato ang tulumanon, atong imbitaron ang presensya sa Ginoo. Si Ma'am Apple magabuhat sa atong opening prayer. Magampo kita. Among Dios nga makagagahom, puno sa gugma ug manggiloyon. Daghang salamat Amahan. Adlang Miyerkules karon, ug imo kaming gipukaw sayo sa buntag alang niining sagrado nga buluhaton. Daghang salamat Amahan nga imo kaming giubanan sa among pagkatulog sa milabay nga mga gabii. Ug niining adlaw buot namong abrihan ang among kasing-kasing ug kinabuhi ug hatagan ikaw og luna dinhi sa amo ang kinabuhi. Palihog Amahan, pagpuyo kanamo. Giyahi ang among mga pulong, ang among mga hunahuna, ang among mga kinabuhi ilabi na sa among mga televiewers nga naglantaw karon. Daghang salamat sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you so much. Ug mga higala, balikon nako ang atong hotline numbers tanan nga naminaw sa Hope Radio nga wala nakaapas kanina, 0916-557-4777. Dira ninyo i-send ang inyong mga prayer requests mga higala, mga pagkapaglaom o ang inyong mga praise report. Ang Hope Channel, malipay usab, magadawat o mga praise report. Di ba Ma'am Apple muna siya sa mga kalipay mga higala nga makapaminaw ta og mga praise report nga daghan nagpasalamat tungod kay ilang mga pag-ampo na tubag. Okay, sige mga dayon ta makapaglaom, atong paghahisgutan og ato ang usa ka quotation mahitungod gikan kang Roberto Asagioli. Nag-ingon siya, "Without forgiveness, life is governed by an endless cycle of resentment and retaliation." In other words, kapaglaom, atong paghisgutan lamang gyud karong adlaw ang nasintro kita sa ginanggitawag na itong uluhan ang pagpasaylo. Yes, forgiveness. Naaba kay ikasulti ani Ma'am Apple sa pagsugod sa programa, naaba kay ikasulti unsa ning forgiveness para sa imo ha? Murag usa ni sa ka one of the most difficult things nga alang kanato nga mga
nga pagabuhaton nato, no, ilabi na kung kana bitong na saypan gyud ta pag-ayo, we've been hurt, unya nasakitan kita pag-ayo, murag usa ka na sa pinakalisod nato nga buhaton. Apan aduna kita nindot nga example ni Ana Jove. Yes. Ang pinakanindot nato nga example si Jesus Christ gyud. Yes. Kadtong mga panahon nga nagpalansang siya sa cross, daghang mga nag-curse niya ato, nail him, daghang mga gusto nga mauto iyang i-experience iyang history ato ang panahon sa iyang kinabuhi. Apan open kay iyang kasing-kasing sa paghigugma. Pero naa say linya sa mga pelikula moingon usab nga hindi ako Dios. So murabag ang mga tao gyud murag lisod gyud para nato. Bisan kita Joven tingali. Ang pag-exercise ni ini nga forgiveness. Apan ang mga researchers nag-aghat ka nato nga dapat gyud ay nato kining buhaton because it is beneficial when it comes to our physical and mental health. Yes. Unya sa ato pong bantayan mga Ma'am Apple, sa ako pala bantayan, if nangita tag peace, if nangita tag kalinaw sa atong kinabuhi, if we search or we long for peace, unya wala kita nangayog kapasaylohan, di ba murag you can never find peace without forgiveness. Is it para sa Ma'am Apple correct ba na siya nga? Yes. Oo. Kay daghan yung mga researchers Ana Joven nga magpamatuod gyud nga kung mag-exercise kita og forgiveness, daghang mo release dili lang peace of mind, bisan ang ato ang kalig-on sa ato ang health, sa atong physical o sa ato ang mental. So ingon bito si Paul Boa, matud pa niya, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Yes. Mubalik kami sa unahan. Let's Pray Cagayan de Oro would like to thank Mr. and Mrs. Rix Gonzaga. Thank you for being our ministry partners in sharing love, changing lives. Welcome back Kapaglaom, and you're still watching Let's Pray Cagayan de Oro. O karon hinitak na atong ubanan si Kapaglaom J. Policarpio aron sa lain usab nga takna diri sa ato ang Let's Pray Visits. Kapaglaom ang bilis pagampo dili lamang ang Dios mao ang makadungog kanato kun dili kita makadungog kaniya. Nining takna malipayon usab kita nga ang Let's Pray Visit na dinhi karon sa Linangkayan na Awan, Misamis Oriental. Og nining takna atong paminawan ang usa ka importante sa mga eksperyensya niya sa kinabuhi nga naay kasinabutan or kalabot sa pagampo. Kapaglaom ato karon i-welcome ang usa nato ka higala. Atong paminawan ay ang kasinatian. Welcome Sister Lindy. May buntag sa imo diha, Pastor. Buntag pod. So, salamat sa higayon. Pwede nimo ma-share masaysay kung unsa ang mga kalisod nga imong experience sa imong kinabuhi. Sa una, Pastor, nag-abroad ko. Ikan ko sa Japan. Dayon, niuli ko. Ayahay ang akong kinabuhi tungod kay nakatigom ko. Dayon, abot dayon ang time dayon nga sa among pagsulay sa akong bana nga siman. Kay ang akong gagaw, iyamang naburusan. Nagsugod ko atong bisyo. Nagpadayon ko ato og laglaag, hanto din nga naila din ako ng ikaduhan ako nga bana. Kana siya mugamit gyapon na siya bisyo gyapon nga drugs, kami duha ka drugs me. Sige mig-away kada gabi, kada adlaw. Hanto dayon nga siguro nasabukan katong time nga mga musilingan nasabukan sa mua, nagsumbong sa kuan mayor nga dili na maayo nga mong pambuhat. So naisumon nga giabot sa mua. Tagaan mi og warrant, then mo ang akong bana na gi-read mi among balay, akong bana, priso. Hinahinay noon ko nadto napungot sa Ginoo nga naghinulsol, ako nang siyang gibasol.
wala ko na ginulsul adto, nagbasol noon ko. Kay nganong inaani man, wala din ko kasabot adto di ay kay inadto murag padayon gyapon ko sakay sa giyawa, nagpapildi gyapon ko. Dito ang pinakapait nga di gyud nako malimtan sa akong kinabuhi gyud pastor nga halos gyud nga dili na hugno, dili na ngit-ngit, kun dili kamatayon na ang akong maabtan unta dito sa Tiwalan nga wala kabalo akong pamilya, ginikanan igsuon. Wala sila kabalo nga unsay akong giagian didto. Kay nadaot man ko. Karon ingon akong bana nga undangi lagi ng bisyuling kay ako diri sa pisuhan. Nagbago nako. Balik sa Ginoo. Akong bana ang nagpa-remind sa kuwa nga naay Ginoo. Karon samtang naburos ko sa akong anak, ang plano tanako to akong ipakuha. Okay. Karon kay katong time nga akong tang ipakuha, dito din ko ta nga mamatay unta ko atog ako tong padayon kuha. Karon napa si Jude ay plano ang Ginoo sa kuha nga mabuhi pa kay iya pa man jud kong gibuhi karon kay nabot man jud ang time nga atong time nga nana kay gibati nahingay na ko to gilantan ko, giubo. Di na mo ko kakaayo. Okay. Sa akong pag-ubo-ubo na nimo gawas ako dugo. Okay. Mangihi ko na nimo gawas ako nga dugo. Nabot yung time nga nangluro ang akong mga buhok sa akong ulo. Wala na ko kasabot adto nga di mo po kong pa-check up kay maulaw naman ko di ko kasabot nga wa po ko'y kwarta. Di tama lang ko sa pag-ampo. Nang nag-ampo ko sa Ginoo ba nga Ginoo pasaylo ako kung ikaw manggali gibasol na ako sa akong mga sala sa nahitabo na ako sa akong kinabuhi nga kapait. Karon ug namang galing ko sakit kani ako ning panalangin sa imo nga pasaylo ako. Anang pagkakadlaw nagdamgo ko. Nagdamgo ko pastor nga naay dako kay nga pangano di ka diri aning balay namo nga ginaog. Nay ginaog pero ang katong pagnaog anang dako kay nga panganod nay Ginoo na ang Ginoo adto. Pero di na ko maklaro yang naong. Sa ako lang tong damgo puti nga nakaputi nga tao ba kasugbuhok pero di na ko maklaro yang naong. Karon sa pagnaog sa Ginoo dagan nga gudhod nga mga tao giduol kay mohawid sa Ginoo. Ikaw Karon wala sila pahawira kay dili kuno pwede nga mohawid sila. Karon ang Ginoo mismo saka na unta sa langit ug tagbalik. Nisinggit ko nga Ginoo, tabangi ako kay naay patay na ako nga dala. Tabangi ni ug luwas sa pud ako. Karon ang Ginoo gikapay sa ako. Ali, duol sa ako. Karon pag duol ako, wala ko gihawid sa iyaha. Kundi gihawid lang ko sa sid-sid niya sa iyang sanina. Kay pagkaugma dayon kay imbis nga tinga ko anang gabi nagtinga man ko kay daghan man ko gisuka nga dugo adto nga time di naman ko kapakod. Pagkaugma kay nabaskog man ginihinay ang akong lawas. So nito iya jong ito bag nga akong nga pag-ampo. Okay, sister daghan kayo tag mga prayer warrior nga gusto mo tabang pinagis pag-ampo especially nga naa sila nagatan-aw sa tong programa sa Let's Pray and then ganahan sila nga moampo na kay mga gusto ipadala sa pag-ampo or na kay mga katawhan nga kailan yung mga ampuan na ito o dagan sa pag-ampo? Ang ako yung gustong iampo sa Ginoo gyud pastor ninyong kung tabangan nga iampo po ang akong amahan. Kani akong amahan na paralyzed ni. Gusto ko nga siya makatindog, makabakod kay siya magudang mong padre di pamilya sa Panimalay, Malay. Ano sa iyang ngalan? Si Dicoroso Bacadon. Okay. Napaka-idugang? Gidugang na ako nga akong bana pod nga pinalangga nga amahan sa akong anak. Gusto po na ako nga iampo pod nga inaunta nga makagawas na unta siya. Ano sa iyang ngalan? Si Juan Norberto Regala. Ang iyong takas pagduko sa imo ulo ang pag-ampo. Salamat pastor. O Diyos nga labing gamhanan ni nagtakna kauban si Sir Lendy. Paglaom ang bilis pag-ampo, dili nga mao ang Dios maminaw kanato kun dili kita maminaw kaniya. Kinis kapaglaom J. Policarpio alang sa ato ang Let's Pray visits. Balik, O Diyos, kasi panangkalimtan mo. Daghang salamat J. Policarpio sa imong pagpamisita dinha sa Naawan ug salamat sa imong pahinumdum na usab kanamo mahitungod sa gahom niining pag-ampo. Salamat Ma'am Lindy Bacadon kung ikaw nagatanaw karon. Salamat sa imong kaisog sa pagpahat ma'am sa imong sugilano dinhi sa Let's Pray. Na-inspire kami ug mas nakita namo nga ang Ginoo gyud
nakakita, nagapaminaw, nagabati sa ato ang mga nangahitabo sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Ug wala niya malilong bisan gamay nga hitabo sa ato ang kinabuhi. Ug Ma'am Lindy, salamat nga ikaw nagapamatuod nga naagyoy Ginoo nga nakakita. It's hard nga mutuo kita sa mga butang nga wala nato makita. Apan Ma'am Lindy, daghang salamat niini sa imong pagpahinumdom kanamo. Malipayon kami Ma'am Lindy nga maga-offer og pag-ampo alang kanimo sa imong panimalay, labi na sa imong hangbana o imong papa kauban ni Pastor Jovin Jimenez. Magampo kita, Ma'am Lindy, at tapayan nga ipasensya sa Ginoo. Magampo kita. Silimbahon o among buhi nga Diyos, initak na sa kabuntagon, nagaduol kami kanimo, tungod kay ikaw maong Diyos, nga among ginaalagaran, Diyos nga among gigugma, tungod kay ikaw ang Diyos sa gugma. Amahan, initak na niya karon na hinabi na mo ganina si Ma'am Lindy, dito sa samtang nagpamisita si Kapaglaom J. Policarpio dito sa naawa no Diyos. Nadungog nimo, nakita nimo ug nahibulo kami nga wala ikaw nagpiyong samtang si Ma'am Lindy nagatubang sa mga eksperyensya niya sa kinabuhi. Nahibulo ikaw amahan sa iyang kakulangon, nahibalo usab ikaw amahan sa iyang kaluyahon. Amahan among ginadapit kanimo si Ma'am Lindy kauban sa iyang bana ug sa tibuok niyang pamilya o Diyos. Kaning mga bisyo usahay nasa among kaugalingon, dili kami sa among personal nga kaugalingon, dili na mo ni mawala sa among kaugalingon. Apan pinaagi si imong gahom o Diyos, palihog, wala kining mga bisyos na ibok na mo kinabuhi. Bisyo ba sa mga droga, sa mga ilimnon, sa bisag unsa pa na makadaot sa lawas, ni bisyo usab o Diyos nga mo'y makadaot o bisyo sa pagkalas-kalas sa among mga oras. O Diyos, nitak na gusto na mo nga mong oras unta mapaduol kanunay kanimo. Panalangin ni iyang papa nga iyang gi-request o Diyos. Nahibalo ikaw nga siya na paralyze si Brother Norberto Rigala. Apan among ginampo kanimo amahan, pinaagi si mong gahom, pinaagi si mong kaluoy, pinaagi si mong kabubuton. Among ginapangayo kanimo ang kaayuhan sa iyang papa kung imong kabubuton o Diyos. Salamat din imong mga saad kanunay nga kanunay sa among kasing-kasing og nahibalo kami nga kanunay nimo ni siya pagatubagon tungod kay ikaw dili susama sa katawo nga mamakak. Salamat o Dios sa pagtubag sa pagampo. Panalangin si Ma'am Lindy tibuok pamilya o inubanan sa kalinaw silang kinabuhi. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus sa among luwas. Amen. Amen. Salamat mga kapaglaom, salamat Ma'am Lindy regards sa tanan mga kapaglaom nato diya sa naawan nga nagtan-aw karon sa Hope Channel. Yes, aduna kita'y caller sa atong linya, Jovin, og malipayon kita nga magadawat niini, Sir Sammy Toba of Nazareth. Maayong buntag, sir, og welcome to Let's Pray. Maayong buntag, ma'am. Yes, sir. Good morning, Sir Sammy. Maminaw kami, sir, sa imong prayer request. Ako nga, pre-request, ma'am, kuhan, Ginoo maghatag og kompletong kaiwan sa ako ang ulcer o sa akong gallstone. Gallstone, brother. Gallstone. Ana, ikaw karon sa hospital, sir, or naa sa panimalay? Nako meron sa kuhan, kami karon sa bunbun kay ligo-ligo sa relax. Banding. Yes, Okay, that's okay. good. Okay, sir. Daghang salamat, sir, sa imong pagpaabot sa imong prayer request din, sir. Pabilin din ha sa linya ug malipayon kami nga maga-offer og pag-ampo alang kanimo, Sir Sammy. Mag-ampo kita. Among dalangpanan nga amahan, buot namong itugyan kanimo si Sir Sammy Toba. Naa siya karon sa linya sa telepono. Nagapaminaw amahan, nagahangyo nga ikaw maghatag kaniya sa kompleto o dinalian nga kaayuhan alang sa iyang ulcer o sa bato sa iyang abdo. Amahan, nasayod ikaw nga dili ni kini sayon nga mga balatian, tabangi siya nga dili maapektuhan ang iyang pang-adlaw-adlaw nga aktibidades sa kinabuhi, ilabi na ang iyang mga panahon nga pwede niyang igahin sa iyang pamilya, just like today. Ihatag kanila ang safety nga gikinahanglan sa ilang banding-banding dito sa Bonbon. Maingon man, amahan, ihatag usab kaniya ang kaayuhan nga iyang gikinahanglan. Pinaagi sa gahom sa imong mga kamot, hikapa siya ni nga buntag. Ug sa umalabot nga mga adlaw, mamahimo siyang epektibo alang sa iyang pamilya, sa komunidad, sa iglesia, asa siya nabilong. Daghang salamat sa panalangin, ngayon mo sa ipaagay, gitagana alang sa pamilya ni Sir Sammy Toba. Daghang salamat sa kalipay, kalinaw sa panghuna-huna nga imong ihatag kanila sa ngalan ni Jesus. Amen. Sir Sammy Toba, may God bless you. Sa inyong samtang kamo lingaw-lingaw usab diha sa Bonbon.
Ini mga takna. Anyways, gawin na mga kapaglaom, balik kita sa toong nabiyaan na to nga diskusyon gina may tungod sa forgiveness. Yes, ang forgiveness mga higala, usa ang Ginoo ra pagud nagsaad gid siya if we confess our sins. Kanang nga text diha mga kapaglaom, ato yung dumduman nga ang Dios gayud kanunay gayud maminaw kung ikaw moduol kaniya mga kapasayloan kaniya mga higala. Siya gyud kanunay gayud magapaminaw og magapasaylo kanimo kung ikaw mangayo kaniya. Binibex mga kapaglaom, sa dili pa ta mag-break aduna ko'y pagabasahon nga gwapo gayud nga quote para kaninyo. Kung pagabasahon kini siya, nagingon, the forgiveness of sin is promised to him who repents and believes. The crown of life will be the reward of him who is faithful to the end. Magabalik pa ang Let's Pray Again di oro mga kapaglaom, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Please stand by. Let's Pray Cagayan de Oro would like to thank Mr. and Mrs. Rix Gonzaga, Mr. and Mrs. Eliser Sundo. Thank you for being our ministry partners in sharing love, changing lives. Balik, O Diyos, kasi panangkalimtan mo. Paminaw, nagkatanaw, gihapon ka mo sa Let's Pray Again de Oro, ang inyong prayer partner. O doon na kita yung mga presko ng mga text messages karon atong pagabasahon kini. Yes. Gikan kang 0999. Matud pa niya, please include in your prayer the recovery of my cousin, Alisa de las Alas. She is suffering a severe stomach ache. She is in the hospital now here in Trece, Cavite. Thank you so much and God bless you in your ministry. From Badjo. Now, from 226, matud pa niya, good PM, let's pray. Please pray for our baby Arlian Agustin nga naa sa ospital sa Malaybalay Polymedic tungod sa dengue. Daghang salamat. Okay, diri po sa ako Mama Apple, gikan kang 9907 nagayon siya. Good morning, please help pray my brother Lowell Grate for early recovery. He is presently confined in Iligan or in Adventist Medical Center Iligan due to pneumonia. Og another one pagyol gikan kang 9115 nagayon siya. Magpatabang ko og ampo nga ang akong manghod nga si Ocean May og si Bibin na maulian na sa hilanat og dili unta sila mapositive sa dengue. From Christine Barros. Mga higala ato ning dapit sa Ginoo pinagi sa pagampo. Akong pagasugdan kini siya tapos ni Mama Apple busa pakikuban ka na migala. Ang prayer warriors among agahag usab nga makikuban ka na mo. Magampo kita. Among Dios nga balaan dili gid kami matagbaw sa pagduol kanimo. Kinahanglan kanamo sa kanunay sa among kinabuhi amahan. Palihog pakikuban kanamo ini matakna sabdan kami bubuhat sa among pagampo. O Dios, aniya karon ang mga kaigsuunan, mga kapaglaom na mo nga nag-send sa ilang mga prayer request. Nining matak na o Diyos, tungkol kay sila, adunay gusto pa ngayon kanimo. Adunay sila kinahanglan, nanginahanglan sila nimo o Diyos karong adlaw. Aniya karon amahan, ang usa na mo ka kapaglaom nga si Lowell Grate. Ana siya karon sa Adventist Medical Center Iligan. Naibuloy ka o Diyos, ang balay tambalanan, dili na mo gusto adtuan tungod kay kini siya mga dapit sa mga tawo nga adunay mga sakit. Dili kami gusto matakbuyan og sakit o Dios apan tungod kay niaman kami ning kalibutan, puno sa kadautan, puno sa kasakit. Dili kami exempted ini mga butanga apan among ginalauman amahan. Bisan tuod bisag unsa pang moabot sa kinabuhi, gusto namo nga kami unta maduol kanimo. Tabangi si Brother Lowell Grate, maayo unta siya siyang balatian nga iyang gibati karon ug unta o Dios imong pag-aayuhon ang pneumonia nga ni naa kaniya kani nga balatian alang kanimo wala kani si dili na kay ni dako tungod kay ikaw mas dako pa ani mga problema o Dios. Ani usab karon kanamo si
Sister Christine Barros, aduna siya special request sa iyang mga manghod, si Ocean ug si Bibin. Naibuloy ka o Diyos nga nagbati usab sila mga sintomas sa pagadingge. Apan among gilauman amahan. Pinaagi sa imong higugmaong kamot, pinaagi sa imong magagahong nga kamot. Tanan nga balatian, pinaagi sa paghikap lamang nimo o Diyos. Mga wala ka na siya. Among dawaton ka na siya nga saad nimo. Nga bisag unsa among dawaton, among pangayon kanimo, imong pagkatubagon. Basta aduna lamang kami pagtuo nga kani siya imong pagkatubagon. Salamat o Diyos sa pagtubag sa mong pagampo. Dalang pana namo nga amahan ining sayo sa kabuntagon, buot namong itugyan kanimo ang among higala nga gikan sa Cavite, si Alisa de las Alas nga nagbati karon og grabe nga pagkasakit sa iyang nga tiyan. Tudloi amahan ang mga tawo nga nagapalibot kaniya nga ilabi na ang mga doktor ug nurses nga mo come up sila sa sakto nga diagnosis. Matagan siya sa sakto nga tambal ug makabalik siya sa ilahang panimalay nga malipayon ug makapadayon sa iyang mga gimbuhaton. Amahan palihog, bisitahi usab sa malay-balay karon nga hospital si Baby Arlian Agustin nga nagbati sa dengue ug daghang mga kabataan ug mga katawhan nga exposed sa risk sa dengue ni ining maong nasud. Amahan panalangini, ilabi na ang bag-o karon nga nigawas nga vaccine nga mo prevent sa maong nga dengue. Ihatag niini ang sakto nga prevensyon alang sa mga og proteksyon alang sa mga katawhan nga nagadawat ug mga kabataan nga nagadawat niini. Tudloi ang amo ang mga healthcare professionals unsaon pagdumala sa sakto ang mao nga balatian. Daghang salamat amahan nga ikaw nagasaad nga imong ihatag ang kaayuhan. Baby Arlian ug ni Agustin, Baby Arlian Agustin ug ni Alisa de las Alas ni ining adlaw. Daghang salamat sa pagtubag sa mong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you so much mga kapaglaom. Salamat sa pagiguban kanina mo sa amtang kami nag-ampo. O karon on the line si kapaglaom Jeric. Na siya sa Jeric Magnog from Kugman. Atong dawaton kani siya. Kapaglaom Jeric, good morning. Welcome to Let's Pray. Hello. Good morning. Hello. Yes sir, Hello. maayong buntag Sir Jerry. Kumusta? Og andam kami maminaw sir sa imong nga prayer request. Okay, sir. Ay, ma'am, na sila ba na kasi ito siya makaginawan sa kabilugan. Lupit ang lula na nagpaante na bilang ang dati sa inyo nabitan ng ilanap na hindi na kaginawan. Excuse me, Brother Jeric, murag dili kay namo maklaro ang imuhang output diri linya tungod kay murag ang cellphone siguro nato. Palihog do ko. Pwede mi mamalihog Sir Jeric kung balikon nimo ang Yes, imong prayer sir. request, sir? Na ay magpaampo sa kabilugan na naglugnan kaya hindi ka ginawa ko na ito ba dati ang kung siya igantan siya na kailangan ang gandun na ang ilan na kita magpaampo sa kabilugan sa kabilugan sa kabilugan. Sir, yes, Sir Jeric Magno, daghang salamat sir. Kinsa ang pangalan sir sa imong ginapaampo sir? Jazia Batero. Jazia Manero. Okay. Sir Jeric Magno, daghang salamat sir sa imong concern alang ni Jazia Manero dinha sa Kugman og kalipay namo dinhi sir sa Let's Pray nga mag-offer og pag-ampo alang kaninyo dinha. Mag-ampo kita sir. Among dalang panan nga amahan, anaa sa linya karon si Sir Jeric Magno. Buot niyang ipaampo ang iyang higala nga si Jazia Manero nga naa karon sa Kugman. Ang ihang pamilya medyo nabalaka na tungod sa ihang gibati nga ubo-ubo ug naglibog sila kung whether moadto ba sila hospital or dili. Ihatag kanila ang kaalam nga ilang gikinahanglan amahan. Ang kalibog nga ilang gibati karon, palihog amahan, tudloi sila unsay anga nga buhaton. Tudloi usab sila nga pinaagi sa palibot, aduna kitay mga tambal nga pwede usab nga makaalibyo o makatabang sa mga balatian. Tudloy usab sila amahan sa mga dangpananan nga mga opisina nga makatabang usab kanila ilabi na ang mga katawhan nga mga kahatag sa ilang gikinahanglan. Daghang salamat amahan nga wad-on nimo ang ilahang kalibog. Ipulihi kini sa paglaom ug pagsalig nga dili ulahi pa ang tanan og aduna kami batnan nga paglaom pinaagi kanimo. Daghang salamat aman sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hingala, aniya natab kita, nagpadayon kita sa itong programa. Sa tanan namo nga mga kapaglaom nga karon pa lang gyud nakamata.
or karon pa lang gyud naka-tune in sa atong Hope Channel, you're still watching Let's Pray Cagayan de Oro og ang atong mga numero naa sa inyong mga screens mga kapaglaom. Now, padayon kita sa discussion mga kapaglaom. Kaganina na atong nabiyaan ang ato ang diskusyon may tungod sa kapasayloan sa sala. Forgiveness. Usahay mga higala di inato malikayan nga bisag kami nga nag-discuss diri usahay at among nabantayan mga higala nga kaning forgiveness ra bagid usahay labaw na nga naay na kasala sa imuha unya binulto bito nga sala mga kapaglaom. Murag di ra bagid nato na dali mapasaylo. Apan mga kapaglaom ang forgiveness it is a gift from God. Nagaingon din ako pagabasahon mga kapaglaom para sa inyo ha kung pagabasahon kani siya. Repentance as well as forgiveness is a gift of God through Christ. Ang pagpangayog pasaylo, regalo o gasa kani sa Ginoo. Labaw nang maigsuon ang kaning repentance usab gipanga kaning gasa usab ni sa Ginoo. Apan mangay kung input ni Ma'am Apple, sa imong Ma'am Apple para inta sa atong discussion. Unsa pa man ikadugang sa ato ang discussion karong adlaw? Yes, Jovin, kani yung forgiveness usa gyud kini ka medyo lisod gyud nato nga pagabuhaton ang nature sa tao. Nausay dali nga makapasaylo. Apan I don't know if it is genuine or authentic nga paghatag og pasaylo ilabi na sa ato ang mga higala nga nakapasaylo kanato. Apan usahay guilty kita no atong sudungon nga kita gani sige kitag pangayog pasaylo sa Ginoo sa tanan natong mga kaluyahon. Unya kita lisod kaay nga mapasaylo sa atong mga higala nga nakapasaylo kanato. Usahay makapamalandong kita nga murag ulaw gamay nga atong pangayo ag pasaylo gusto ta nga mapasaylo dayon sa Ginoo dayon kita dili ta makapasaylo dayon sa atong higala Jovin no pero naay giingon matud pa sa usa ka writer nga forgiveness is a process it takes time to heal so it doesn't happen overnight ang forgiveness so mao na medyo ano thank you so much mga Apple para yun ta maigsuon. Aduna kita yung mga text messages na itong pagabasahon sa karon. Naganadri mga kapaglaom, makapagabasahon gikan kang 1918. Nagaingon siya. Ako unta, ipaapil sa kapag-ampo ang akong stepfather nga si Danilo Condeza. Naa siya karon sa hospital, bag-o lang siya naoperahan. Unya karon gayayo siya. Hinaot unta nga maulian na siya o hinaot makakita mi og means para ibayad sa hospital. Apil po nako og pag-ampo ang akong manghod nga si Danalyn Condeza na siya gibati sa lawas palihog apil sa mga prayers usab nato gikan kang Jumalin Profeta. Og apil nako maigsoon ang usa pa ka prayer request diri from 4308 nagaingon siya. May buntag igsoon akong ginahangyo nga ang inyong iapil niyo sa pag-ampo ang akong mama nga si Elvera Dilantar sa inyong pag-ampo nga molian unta siya sa iyahang goiter o kidney infection. Yes, aduna usab din hi Jovin from 7162 matud pa niya. Please include si Marjorie Abarquez in your prayers. Schedule siya 8 p.m. tonight alang sa iyang operation sa myoma. Si Marjorie Abarquez. Aduna usab din hi from 4765 matud pa niya. Good morning po sa Let's Pray. Isa po ako na tagapanood ninyo sa programa. Gusto ko sanang ipag-pray ninyo ang mister ko sa sakit niya, sa likod, sa kanyang balakang. Sa Maynila po ako at nakakaintindi po ako ng Bisaya. Maraming salamat po. Thank you so much mga higalang. O karon magasugod tas na pag-ampo, pakikuban ka na mahigson. Mag-ampo ta, Diyos na mo nga balaan. Nagadapit usab kami kanimo tungod kay aduna na sab kami mga kaigsuunan, mga kapaglaom nga nahinahanglan kanimo nining mga takna. O Dios, karong buntaga aniya karon si Ma'am Jumalin Profeta aduna siya mga gipanghangyo kanimo. Una, Ginong Dios ang iyang stepfather nga si Danilo Condeza. Naibulo ikaw o Dios iyang balatian karon nga bag-o lamang siyang gioperahan sa iyang balatian. Wala specific Ginoong Dios kung asa dapit sa iyang lawas ang naay operasyon apan ang ginhangyo kanimo. Pinaagi si imong kamot nga may gigmaon o pinaagi sa kamot nga gamahanan. Hikapa kaning bag-ong nasamad, bag-ong gioperahan o Dios og himuang nga ang iyang recovery mapadali. Pinaagi sa imong oras o pinaagi usab sa imong kabubuton. Ang iya usab nga manghod ang iyang ginapaampo usab o Dios nga siya unta pod
maulian pud sa ilang gipambati nga lawas, sa ilang mga nagdaot-daot silang panglawas o Dios. Usahay kaning mga balatian ni abot kinamo tungod kay usay o Dios manapakyas usab kami sa balaod sa panglawas apan nga gilahuman kini mo Dios. Pasayloa kami kung kami man napakyas sa bisag unsa namo nga mga butang nga nakapakyas kami sa balaod sa panglawas o balaod baka sa imong hinigugmaong trono. Palihog o Diyos, nagayosab sila og mga panghinapi nga ilang mabahiran ang ilang mga bill sa hospital. Nagataas ang bill o Diyos tungod sa mga balatian usab nga gipang hatag kanila nga mga medikasyon. Palihog, tagay sila og mga means para ilak kaning makitaan. Amo usab ginaampo kanimo o Diyos ang usa namo kaigsuon gikan sa kang 4308 nga iyang gipaampo ang iyahang mama nga si Sister Elvera Dilantar nga aduna pod siya goiter o kidney infection. Palihog o Diyos, sa among ginabalik-balik kanimo, palihog ayuha kining mga kaigsuonan namo pinagi sa imong kabubuton. Isalig namo kaning tanan sa ngalan ug gahom sa among luwas. Dalang pana namo nga amahan itugyan na usab namo kanimo. Ang amo ang texter nga si 4765 nga gikan sa Manila nga nagpaampo alang sa ihang bana nga may balatian sa likod. Sakit ang iyang mga paa, iyang mga hips. Ug maingon man si Ma'am Marjorie Abarquez karon nga nagpaampo og schedule niya karong gabi alang sa iyang operasyon sa mayoma. Among itugyan kanimo amahan, palihog ihatag og kaalam nga ilang gikinahanglan sa ilang mga desisyon nga paggahimuon matag adlaw ilabi na ang mga doktor ug nurses nga mag-atiman during sa operation. Ihatag kaniya ang quick and complete recovery ilabi na human sa operasyon. Ihatag usab amahan ang kaayuhan alang sa bana ni 4765 karon nga naa sa Manila sa iyang sakit sa likod ug balakang. Daghang salamat nga pinaagi sa imong mahigugmaon nga kamot imo kining hapyuron, haplasan sa imong mga lana, ihatag ang kaayuhan nga ilang gikinahanglan. Daghang salamat sa imong saad nga ang panalangin sa kaayuhan ug kalipay ug paglaom imong ihatag sa matag panimalay sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom og sa dili pa ta magbuhat og break, adunay pagbasahon si Ma'am Apple alang kaninyo igsoon. Yes, matod pa ni Paul Boa. Matod pa niya, forgive, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Mubalik kami sa unahan. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be all right. Welcome back kapaglaom, and you're still watching Let's Pray Again di Oro. O karon mga higala, magabardayon ta sa to ang nabiyaan nga mga diskusyon kaganina. Higsoon, mga pinilangga kung mga kapaglaom, mga higala, mga listeners sa radio usab, ang kanang hunahuna nato nga naghiskot ta karon og forgiveness. Ang kanang hunahuna nato mga higsoon nga tawag murag dili man makapasaylo ang Ginoo kanato tungod kay imposible kay mapasaylo ta sa Ginoo tungod kay makasasala kayo ta. Kanis nga pangununa igsoon adunay usa ka writer o sa ka inspired author nga nag-iskot siya. This is hunahuna kini sa ni Satanas igsoon nga atong hunahuna-on nga ang Dios mura di na makapasaylo kanimo. Murag makaingon ta igsoon nga huy makasasala man kayo ta. Ang Dios di na ginupasaylo kanato. That is kana nga mga pangununa igsoon dili kina siya mao ang naak sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nag-ingon siya sa Exodus 1:18 mga kapaglaom nga bisag unsa ka pula sa atong mga sala iyaha kining pasayloon iyaha kining papution susama sa nipi. Nakaikadugang pa anak Ma'am Apple sa ato ang mga diskusyon. Yes, that's right. Aduna bitaw kaning Aramaic nga word ug sa Bisaya Aramaic, no? Aramaic word. Matud pa niya ang kanida ko nung forgive ang iyang meaning ani sa Aramaic word kining antay
UNTIE, pagbadbad, ang kaning forgiveness. So ang forgiveness is antaying the pain and the suffering nga naghigot dinhi kanato. Matud pa, forgiveness is what frees us from the ties that bind us to our pain and suffering. Forgiveness is what truly heals our heart and mends our broken wings so that our spirit can once again soar. Yes. So mga paglaom, if kita nangayo kita og mga kapasayloan, unya wa po nakapay kapasayloan usab sa atong higala, murag giingon pa na siya nga dili makapasaylo ang Ginoo kung ikaw pero igsoon dili ka bulong pasaylo. Anyways, mga paglaom, para yun sa kita aduna kita caller on the line, Brother Dondon Bacol. Yes. Atong dawaton kana sa linya. Good morning, Brother Dondon. Welcome to Let's Pray. Good morning, sir. Yes, Good morning. sir. Mayong buntag. Okay, Brother Dondon, you're from Tablon, right? Taga Tablon ka? Okay. So, maminaw kami nimo, Brother Dondon, unsa man ang imong mga request nga iapil na to sa pag-ampo karong adlaw? Ang akong prayer request karon sir is ang pamilya Bacol. Na unta magkayo sa amin. Okay. Na walay tanikining mga nalapit sa usab-usaba. Okay. Ganun. Okay. Yes, Sir Dondon Bacol. That's a beautiful prayer request. Aduna pa kay idugang niini, Sir Dondon? Napaidugang po, ma'am. Okay. Yes? Po nang akong partner nga si Milba Balangyaw. Nga makatrabaho ka siya. Yes, sir. Karon Okay. Ano si pangalan niya, sir? Vilma? Wilma Balangyaw. Wilma. Yes, sir. Okay. Sir Dondon, daghang salamat, sir. Pabilin din ha sa linya, sir. O kalipay na mo din sa Let's Pray nga mag-offer o pag-ampo. Alang kanimo din ha. Mag-ampo kita, sir. Among dalang panan nga amahan, anaa sa linya. Si Sir Dondon Bacol sa Tablon, nga may kainit sa iyang handom amahan nga imong tabangan ang ihang pamilya. Ihatag kanila ang panaghiusa, ang kalinaw, ang kalipay, ang kalayo sa panagbingkil-bingkil ug mga away-away. Aron sa ingon ni Ana amahan, makabaton sila og panalangin sa kalipay nga gikan kanimo. Naghangyo sa amahan palihog, pakikaubani sila. Ihatag kanila ang paggiya sa ilang mga hunahuna og mga pagbati. Ihatag kanila ang restoration sa pagbati kung may mga nakabingkil-bingkil man sulod sa panimalay. Ug ipabati kanila ang tinuod nga espiritu sa pagpasaylo. Ihatag kanila amahan ang kadagaya sa panalangin usab nga ilang gikinahanglan. Utusab namong itugyan kanimo si Ma'am Wilma, ang iyang asawa nga may handom usab nga makatrabaho amahan. Adunay daghan namong mga kaygalaan, mga televiewers karon nga nagtan-aw ug gusto makapanarbaho amahan. Tungod sa kalisod sa kinabuhi, panginahanglanon matag adlaw, palihog ihatag ang mga oportunidad nga ilang gikinahanglan, mga katawhan nga mag-open og mga opportunities alang kanila. Daghang salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Brother Dondon. O karon mga higala, aduna kami sa atong sugdan sa pila ka mga episodes. Mga igsoon, atong hinabion karon si Brother Shadrach Sombrio. O hinaot mga kapaglaom nga kaniunta makahatag kaninyo og inspirasyon karong adlaw samtang kita maminaw sa iyang music. Diri lamang only here sa atong Let's Pray Music. Ako, O Diyos, nagtuaw kanimo, magasimba sa mahal mong presensya. Walay laing simbahon o pagadaygon, ikaw lang, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun, magasimba kami kanimo sa mahal nimong
sa mahal nimong trono. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Ikaw ang dalaygon, a composition from Sir Zadrak Sombrio, usa ka maanindot nga awit nga makahatag kanato sa paglaom ug inspirasyon alang niini nga adlaw. Ang Dios lang gyud ang ato ang nga daygon tungod kay siya ang tinubdan sa ato ang gugma, pasaylo, panalangin, paglaom, mga higala ug kalipay. So dili kita angay nga magmaluya. Og mga paglaom kung ikaw gusto nga ikaw makadawat og mga panalangin sa Ginoo, makadawat ka og kalinaw gikan sa Ginoo, mga pinalangga kong mga igsoon. Atong dumduman nga kung samtang kita nagaduol sa atong buhi nga Dios, ang ato usab, ang balang espiritu usab mga kapaglaom, hinahinay usab kana kanimo og convict nga kung aduna man siguro tayo na pasakitan o aduna tayo wala pa na pasaylo mga pinalangga kong mga kaigsuonan. Karon ang oras, karon ang takna mga kapaglaom, diin kita magpinasayloay. Karon ang takna mga pinalangga kong mga igsuon nga kita makabaton og kalinaw, total nga kalinaw. Kalinaw gikan sa tong buhi nga Dios ug kalinaw usab sa tong isig katao. Ug ato ra nang mabatnan pinalangga mga igsoon, pinaagi kung kita usab mupasaylo sa tong mga hinugman atong mga igsoon. Yes, ug agig summary nga gamay sa tong topic dinhi nga adlaw about sa forgiveness. Aduna kami itudlo nga ginagmay nga mga paagi nga matabangan usab kita bisan lisod sa atoa ang pagpasaylo apan adunay gagmay nga mga tips nga makatabang kanato. Usa niini ang give yourself the time that you need. Time. Ikaduha, give yourself space. Ug ang ikatulo, choose to live in the present and not to relieve the hurt that you felt. Magabuhat kita mga kapaglaom, salamat kayo gyud sa inyong pag-iguban ug atong ihangyo ang tanan sa pag-iguban kanamo magbuhat tay espesyal nga pag-ampo. Magampo kita. Silimbaho nagbuhi nga Dios, ikaw lamang ang pagasimbahon ug pagadahigon tungod kay ikaw gayud ang Dios namo sa walay kahangturan. Amahan, salamat kayo sa pag-iguban kanamo nining among tulumanon sa atong tulumanon sa Let's Pray Cagayan de Oro. Salamat o Dios sa mga prayer requests nga among itunol diha kanimo. Nahibulo kami nga dili kanimo ihikaw kanamo. Ug nagpasalamat usab kami o Dios sa mga kaigsuonan namo, diin sila usab nakabaton og mga tubag sa ilang pag-ampo. Salamat o Dios tungod kay ikaw nagahatag kanila katubagan, kasulbaran sa ilang mga pangandoy o sa ilang mga pangamuyo kanimo. O Dios, among ginaampo ang among mga viewers karon sa matag panimalay, matag listeners sa Hope Radio o Dios, nga kani unta nga programa makahatag kanila inspirasyon, kani nga programa unta o Dios makahatag kanila og lain nga tsansa sa kinabuhi nga diin sila makapadayon o makaduol diha ka makaduol kanimo pinaagi sa pag-ampo. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa pag-ampo. Itugyan namo ang among kugalingon, ang among mga pangandoy sa kinabuhi diha lamang kanimo. Dili nahibulo kami nga dili nimo ihikaw ning among mga pag-ampo ug among dawaton kini inubanan sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Jesus ang personal nga manluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, ang atong usa ka oras nga pag-inampo ay kulang gayod o karon na human agid kita mga kapaglaom. Busa pakigubani kami igsoon sa lain usab nato nga episode karong umalabot nga Domingo. Atong ginapasalamatan ang atong major sponsor
Kapaglaom or Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Thank you kayo Sir o Ma'am sa inyong kanunay nga pagsuporta sa Let's Pray Cagayan de Oro o sa inyong usab nga commitment isip usa ka ministry partner usab ni atong talmanon. Yes, daghang salamat usab Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Gusa Seventh-day Adventist Church members, Mr. and Mrs. Darwin Lahot, belated and thank you so much Ma'am Irene Beniga, belated happy birthday to you. Daghang salamat sa imong party kagabi. Daghang salamat o belated happy birthday usab sa ato ang Hope Channel Manager Communications Director Pastor Mamerto Gingging. Happy birthday. O kaninyong tanan sa inyong pagkikauban kanamo niini nga adlaw. Daghang salamat mga kapaglaom hangtod sa sunod higayon adlaw Domingo alas 6 hanggang sa alas 7 sa buntag niining atong programa ang Let's Pray. Yes mga kapaglaom, ug di nato kalimtan nga ang Dios nagapaminaw kanato bisan sa kahilom sa atong kasing-kasing nga gasaysay. Ug bisan luyo sa kaguol ug kadaugan si Hiyuba nakigduyog kanato. Pagikauban kanamo igsoon mga higala sa lain natong episode karong malabot nga Domingo. Dirin lamang sa atong tulumanon ang Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun. Magasimba kami kanimo sa mahal nimong trono. Ikaw ang dalaygon, makagagahom og langit nun. Magasimba kami kanimo sa mahal